Bwana Yesu Kristo asifiwe wapendwa katika Kristo mahali pote mlipo. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo, ni siku njema kwetu ambayo tunakuja mbele zenu kama vile watumishi wa Mungu. Ni hapa ni mtumishi wa Mungu ni Pastor Valerie Kasindi. Tunakuja na mke wangu hapa Angelani Mienga wa Valerie. Tunakuja kwa sababu ya mafundisho kwa ajili ya ndoa. Mungu wetu ametia maneno katikati yetu, ndani yetu, ili tuweze kusaidiana kama vile wanandoa. Na leo tuna kishina au tuna tembe ambayo Mungu ametia ndani yetu ili tuweze kukabula pamoja. Najua mtabarikiwa kupitia somo hili nzuri. Mungu atabariki ndoa yako na Mungu ataleta mabadiliko, maana hayo ndio mapenzi ya Mungu. Tuko na tembe ambayo tuko nayo ambao Mungu ametusaidia. Sisi hapa tuko wanandoa wa muda mrefu. Mungu ametusaidia. Tumeishi katika ndoa ni miaka ya kutosha na tumebarikiwa na watoto. Tuna watoto kabisa wengi, watoto ambao tumezaa. Pia tuna watoto wa imani ambao tumezaa dunia mzima huko na kule. Pia tunamshukuru Mungu sana. Na leo tunapenda kuzungumza kwa ajili ya tema ambayo Mungu ametupa, na itaweza kukusaidia kabisa msikilizaji na mtazamaji mwenzetu mahali pote mlipo. Leo tutazungumza kwa ajili ya namna gani ya kutatua matatizo ndani ya ndoa na kuishi furaha na raha ya ndoa. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Mapenzi ya Mungu ni kwamba tuishi kwa furaha, tuishi kwa amani na tuweze kuenjoy ndoa. Enjoy ni mapenzi ya Mungu. Wakati Mungu aliumba dunia, akaumba vyote vilivyo katika dunia, akaweza pia kuleta ndoa. Ni kitu kizuri sana ambacho Mungu aliweka na alitia katika dunia. Ninasemaka hakuna kitu kizuri sana ambao Mungu aliweka katika dunia kama vile kuwa wanandoa. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Na huo ulikuwa ni mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni kwamba wanandoa waishi na amani, wawe na furaha, waenjoy, wazae, waongezeke, wafurahie maisha. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Na huo ndio mpango wa Mungu. Unaweza kusoma kitabu cha Mhubiri sura yake ya 9 na mstari wake wa 9. Soma kwanza pale mke wangu. Mhubiri sura yake ya 9 na mstari wa 9. Maana teme yetu au kishina chetu tunapenda kuzungumza ya kwamba namna gani ya kutatua matatizo ndani ya ndoa. Namna gani ya kuweza kutatua matatizo ndani ya ndoa na kuishi furaha na raha ya ndoa. Ndio kishina chetu. Naamini utabarikiwa sana. Unaweza soma pale mke wangu ili tuweze kuendelea. Mhubiri sura yake ya 9 na mstari wake wa 9. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Mhubiri 9 mstari wake wa 9 inasema hivi. Amen. Uishi kwa furaha. Uishi kwa furaha pamoja na mke umpendaye. Pamoja na mke umpendaye. Siku zote za maisha yako. Siku zote za maisha yako. Ya ubatili. Ya ubatili. Ulizopewa chini ya jua. Siku zote za ubatili wako. Ndio. Kwa maana huo ni sehemu yako ya maisha. Na katika taabu zako ulizojitaabisha chini ya jua. Amen. Amen. Bwana Yesu Kristo apewe sifa sana wapendwa. Mungu alileta ndoa kana kwamba tuishi katika furaha, tuishi katika amani, tuishi katika raha kwa maisha yetu ya hapa duniani. Maana duniani tuna muda mfupi. Mhubiri anasema kwa maisha yetu ya ubatili hapa duniani ni maisha mafupi. Kwa hiyo katika maisha mafupi tujikaze sisi kama vile wanandoa, tuishi kwa amani, tuishi kwa furaha, tuweze kuenjoy maisha pamoja. Huo ndio mpango wa Mungu. Lakini katika mpango wa Mungu ulikuwa ni mpango mzuri kwa sisi wanandoa. Lakini sababu tunaishi hapa duniani kuna pia matatizo. Matatizo haiwezi kukosa. Kuna challenges mingi sana ambazo tunaweza kupitia sisi kama vile wanandoa.
alafu hizo challenge hizo ma challenge tunaweza kujitatua namna gani ili tuweze kufikiria huo mpango wa Mungu wa kuishi kwa amani, kwa furaha. Si tunamshukuru Mungu sana kwa sababu Mungu anatusaidia. Tunaendelea kuishi kwa amani kwa siku zetu hapa duniani, tunaenjoy, tunafurahi, tuna amani na mke wangu. Mungu anatusaidia na ndio maana tunakuja kwenu ili na nyinyi vile vile muweze kuishi na amani, muweze kuishi na furaha kama jinsi Mungu ametufanya sisi ndoa yetu naishi na amani. Miaka yote hii hapa duniani tunaendelea kuishi kwa amani, na hiyo ndio mpango wa Mungu, na tuweze kuzekeshana, tuwe pamoja, tufurahi na tuendelee na maisha. Bwana Yesu Kristo atusaidie sana. Amen. Na takwenda kupatia mke wangu neno aweze kuzungumza juu ya matatizo ndani ya ndoa. Kweli matatizo haiwezi kukosa. Kuweza kutokana matatizo ipi inaweza kuonekana katika ndoa. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Jina la Bwana libarikiwe. Libarikiwe sana. Ndio, nashukuru sana kwa siku hii ya leo. Kweli kama vile mtumishi Pastor Valerie ametoka kusema, kutokana na ujumbe ambao Mungu ametupatia wa somo hili ambao tutaenda kulizungumzia siku ya leo, ni ujumbe kutoka kwa Mungu, kwa sababu mpango wa Mungu ni kwamba wanandoa waweze kuishi kwa furaha. Amen. Waishi maisha ya amani, maisha ya starehe. Na wakati Mungu anapochunguza ndoa, anaona ni mfano wa kanisa na Kristo. Amen. Na ndio maana Mungu anapenda wanandoa waweze kuishi maisha ya furaha, maisha ya starehe. Lakini sababu shetani ni mjanja, huwa analeta matatizo mbalimbali ili tusiweze kufikiria hiyo furaha na hiyo starehe ambayo Mungu anayoitakia kwetu sisi wanandoa. Na ndio maana Mungu ameleta somo hili, kwa sababu anapenda kuponya ndoa zetu. Mungu ana mpango mzuri wa kuweza kuponya ndoa zetu. Ndio maana Mungu ameleta somo hili ambao amelitia ndani yetu ili tuweze kujadiliana siku ya leo namna gani ya kuweza kutatua matatizo ndani ya ndoa. Kama vile mtumishi kweli ametoka kusema, wakati watu wanaanza kuishi pamoja, sharti matatizo yatokee. Hatuwezi kuyaepuka matatizo. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Hatuwezi kuepuka matatizo. Hatuwezi kabisa kuepuka ni sharti yatokee wakati watu wanapoanza kuishi maisha ya pamoja. Ile ni kawaida tu matatizo itokee, lakini hatuwezi kuyaepuka. Kitu cha muhimu cha kufanya ni sisi kuweza kutafuta njia ya kuweza kutatua matatizo haya. Na ndio maana somo letu linasema ya kwamba namna gani ya kutatua matatizo ndani ya ndoa, kusudi tuweze kuishi furaha na starehe au furaha na raha. Na hapa mtumishi anauliza ni matatizo gani inaweza kutokea ndani ya ndoa. Si vile mtumishi? Ndio vile. Matatizo ni mengi ambayo yanatokea ndani ya ndoa. Matatizo ni mengi sana kabisa ambayo yanayotokea ndani ya ndoa zetu. Na tutaenda kuona matatizo mbalimbali ambayo inayotokea ndani ya ndoa zetu. Tatizo la kwanza, kuna kuwa tatizo lile ambalo linatokana na mume na mke. Wao wenyewe wanakuwa ni visababisho vya matatizo. Sivyo? Ndivyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen, amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kuna matatizo ambayo inayotokea ambayo inatokana na mume na mke. Inawahusu wao wenyewe. Kwa sababu ndoa ni ya wawili, ndoa si ya watatu. Ndoa ni ya wawili, lakini kuna matatizo inayosababishiwa na wanandoa wenyewe, mume na mke. Wao wenyewe wanasababisha matatizo kutokea ndani ya ndoa yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen, amen, amen. Najua hiyo ni kweli, kuna matatizo ambayo wanandoa wao peke wanakuwa chanzo cha matatizo. Na pia kuna
matatizo mengine ambayo yanasababishwa na watu wa nje, kama vile familia mahali ambapo tumetoka. Hawa wanaweza kuwa chanzo cha kuleta matatizo ndani ya ndoa zetu. Lakini ningependelea sana tuweze kuongea matatizo ambayo yanahusu mume na mke. Ni aina gani ya matatizo hayo ambayo yanaweza fanya waishi wakuwe ndani ya shida mpaka kufikiria ndoa yao kuharibika, au wanakuwa ndani ya ndoa lakini hawana furaha. Wanakuwa ndani ya ndoa lakini hakuna amani. Wanakuwa ndani ya ndoa lakini wanaishi tu kwa sababu ya watoto, kwa sababu basi tuishi tu sababu tunakaa miaka mingi. Tushazala. Yes, tushazala. Basi tuvumiliane tu vile. Hayo matatizo kama yale, yanaweza kuwa matatizo gani? Yanaweza fanya mpaka wanandoa wanasaliti, wanaishi maisha ya kutokuwa na furaha. Amen. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen, amen. Hakika pale kuna jambo ambalo umelisema, na hiyo ndio jambo limeua ndoa nyingi sana. Ndio. Unakutana mwanamke yuko naanza ishi ndani ya nyumba, hana tena furaha, hana tena raha, anaishi juu ya watoto. Mimi niko tu na huyu bwana, nilishazala tu naye, hakuna gisi tena, niache hapa watoto nitabachia nani? Acha nivumilie. Lakini unakia kutana huyu mwanamke hana tena furaha, hana tena raha, hana tena kicheko, anaanza kuishi juu ya watoto. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Hata mwanaume naye pia anaweza kuishi sema basi huyu mwanamke niko naye basi sababu ya vile tu, sababu tushazala naye. Haiko tu kwa mwanamke tu basi. Hata kwa mwanaume pia anasema basi huyu mwanamke niko naye kwa sababu ya kuishi tu vile. Ndio. Lakini kuna matatizo mengi sana. Ndio. Lakini tutaenda kufanya mifano 2 au 3. Ndio. Tatizo kubwa la kwanza ambalo linalosababisha matatizo makubwa ndani ya ndoa, na ndoa isiweze kuishi kwa furaha na amani na raha. Usaliti katika ndoa. Usaliti katika ndoa. Bwana Yesu atusaidie sana wanandoa. Amen. Amen. Mpendwa wewe ambaye unayetufuatilia, ningekusii kabisa Mungu akusaidie. Mungu awezeshe ndoa yako iweze kuishi maisha ya kutokusalitiana. Usaliti katika ndoa ni tatizo kubwa ambalo linaacha ndoa nyingi kuishi ndani ya matatizo. Unajua wakati tulipooana mimi na mume wangu, tuliweka viwapo mbele za Mungu. Kwa sababu ndoa yetu sisi tumebarikiwa, tulifanya harusi. Yawezekana wewe mtazamaji unayetufuata, yawezekana wewe kupata hiyo neema, lakini kama Mungu anakupatia hiyo neema unabarikiwa, jitahidi sana muweze kufanya harusi. Amen, amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen, amen. Kama haukupataka hiyo neema, lakini Mungu amekupatia hata neema kwa siku ya leo, wewe unayetufuatilia, wewe unayetusikiliza, Mungu akusaidie na wewe uweze kufanya harusi. Na wakati wa harusi kuna kuwaka viapo ambao watu wanakuwaka wanavifanya, ya kwamba tutaishi maisha ya kusalitiana. Lakini kwa leo wanandoa wengi wanaishi maisha ya kuweza kusalitiana ndani ya ndoa. Usaliti ni nini? Ndio panda mimi nitakuuliza usaliti ni nini katika ndoa? Usaliti ni kugeuka mapatano mliokubaliana. Amen. Amen. Ni kugeuka mapatano mliokubaliana au mliopatana siku ya kuunganishwa kwenu. Au siku ya kuungana kwenu. Siku ya kuungana kwenu. Kama vile sisi wa Kristo tunaunganishwa ndani ya kanisa mbele ya washuhuda wengi. Malaika wanatushuhudia na wanadamu pia wanatushuhudia. Amen. Na ile siku tunaweka viwapo ambavyo tunaviweka mbele za Mungu na mbele ya wale watu ambao wanaokusanyika siku hili, ya kwamba tutaishi maisha ya bila kusalitiana. Lakini kwa leo hii ndoa nyingi zinakuwa na matatizo kwa sababu ya kuishi maisha ya kusalitiana. Usaliti ndani ya ndoa. Usaliti ndani ya ndoa umeleta matatizo makubwa ndani ya ndoa. Unakuwa mme, uko na bibi yako, mulioana,
mkaanza kuzaa watoto. Yawezekana mulioana mkiwa maisha ya chini, lakini wakati Mungu amewainua, Mungu amewabariki, ale unaanza ona bibi yako hafai tena, ule wa nje ndio anakuwa mzuri. Bwana Yesu aturumie sana kwa wale ambao wanaotusikiliza. Na kama una hali hiyo, Mungu akusaidie sana. Mungu aweze kukusaidia kabisa. Uachane na hiyo hali ya kuweza kusaliti mwenzako, kuweza kusaliti mume wako, kama ni mwanamke, kama ni mwanaume. Mulikuwa maisha moya ya chini, mnavumiliana, lakini mafanikio tu hivi kidogo, haulale tena ndani ya nyumba. Wewe ulishakuwa nje, ule mwanamke wa nje ndio unamuona mzuri sana kushinda bibi yako. Unasaliti ndoa yako, na hiyo ni matatizo makubwa. Hiyo ni chanzo kubwa sana ambayo inaleta matatizo ndani ya ndoa. Kuishi maisha ya kusalitiana. Unaanza kusaliti mume wako, unasaliti mke wako. Pesa zenye zingewasaidia ndani ya nyumba zinaanza kukula wengine nje. Unaona mwanaume alibarikiwa kama ni saa 1000 kwa cha, kama ni $1000. Ile $1000 atakialetea bibi yake kama ni $100, kama ni desa. Zingine zinakuliwa kule nje na makahaba. Batoto hata ndani ya nyumba wanaanza kuhangaika. Batoto kukula inakuwa ni shida. Unakutana bwana iko na franga, iko na kila kitu, lakini unakia una maisha yenye biko wanaishi mnyumba. Unajiuliza, njule baba fulani mwenye tunaonaka mwenye kunatumika kuonje fulani. Ule ni baba fulani kabisa. Mwake mnaweza kufanana hivi. Unakia kutana mshahara yenyewe iko nayo, lakini unakia kutana maisha yenyewe biko wanaishi na mule mnyumba. Unajiuliza kabisa, baba, hizi franga zote zinaenda kwa kumbe alishakuwa na mwanamke mwingine. Anasaliti ndoa yake. Franga zenye mulizitafuta, mulizihangaikia wewe na bibi yako, zinaanza kula wengine. Unakutana kama ni benye balisha bahatika, Mungu alibasaidia, biko banaisha hata kule Mabulaya, samani benye biko kule. Mungu atusaidie sana, ni ujumbe kutoka kwa Bwana. Unakutana mtu yuko kule iko na mshahara, lakini franga tena iko nazituma Afrika. Mtu yuko najengea mwanamke mwingine wa pili huko Afrika. Unasaliti ndoa yako. Franga zenye zingesaidia watoto yako, unaanza kuzikulisha tena watoto ya wengine. Au yule ule mama ulimkutana kwanza iko na watoto, bale watoto au hata baba yao, au hata uko wake, lakini unaanza shughulikia familia yenye iko yako, unaacha kushughulikia familia yako. Tuko tunabisikia na tuko tunabiona. Mtu yuko gula lakini iko na bibi tena Afrika. Mungu akurumie sana na Mungu akusaidie sana. Wewe ambao ungali mwa hiyo njia, Mungu akusaidie kabisa. Uko naishi kule lakini uko na mwanamke tena huko, mali zenye zingesaidia watoto yako, mali ambazo zingesaidia familia zinaanza kula tena bageni. Hakuna kitu kibaya na Mungu anachukizwa sana na jambo lile. Mungu kama amekubariki, Mungu kama ameleta mafanikio, ni kwa sababu isaidie mke wako na familia yako, lakini unaanza kuishi maisha ya kusaliti ndoa yako. Bwana Yesu aturumie sana. Amen. Mungu akusaidie sana, tusiweze kuishi maisha ya kuweza kusalitiana. Ndio maana Mungu ameleta somo hili. Mungu anataka aponye ndoa zetu, lakini Mungu amekuja kuchunguza ndani ya ndoa nyingi. Ndoa nyingi wanaishi maisha ya kuweza kusalitiana. Ndio maana Mungu ameleta ujumbe huu ili tuweze kuangalia namna gani tunaweza kuponya ndoa zetu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana, mjakazi wa Bwana. Mungu akubariki sana. Amen. Kwa kweli jinsi mke wangu ametoka kusema, mjakazi wa Bwana, ni hivyo. Hakuna jambo mbaya ambalo Mungu anachukizwa nalo kama vile usaliti. Ndoa nyingi sana wanaharibu baraka na kuharibu mpango wa Mungu katika maisha yao kwa sababu ya kusalitiana. Inawezekana kufanya ndoa ya kufanya kiapo mbele za Mungu kanisani, lakini muliunganishwa kifamilia. Hiyo pia ni ndoa halali, mmeunganishwa kifamilia na mulipendana mkapatana ya kwamba hatutasalitiana, utakuwa mke wangu wa maisha hivi na hivi na kupenda sana. Hiyo maneno ni muhuri ambao uliweka mbele za Mungu na mbele za malaika. Alafu nafikia kiwango unakuwa maisha yanakuwa mazuri, unaanza kumsaliti mke wako, unasaliti mume wako. Ni kitu kibaya sana ambacho kinachukiza Mungu, wanandoa kuweza kusalitiana.
message hii, ujumbe hii inakuja kwako mwanandoa mwenzangu, mahali pote ulipo. Mungu akusaidie ujirudishe nyuma, uweze kukiri na uweze kuacha. Rudilia mke wako, rudilia mume wako, ili muweze kuishi maisha ya amani, maisha ya furaha katika ndoa yenu. Maana huo ndio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni kwamba muwe na amani katika ndoa, lakini Mungu anaendelea kuwabariki. Mnatapanya baraka zenu kiovyo ovyo, kiujinga, haitakuwa kitu cha mzuri sana. Mungu wetu akusaidie sana mahali pote ulipo. Tengeneza mambo ya nyumba yako, tengeneza ndoa yako iwe na amani. Ule ni mke wako, huyu ni mume wako, muendelee pamoja. Huo ndio mpango wa Mungu. Bwana Yesu Kristo atusaidie sana. Amen. Sasa tutakwenda kuona ni njia ipi, ni namna gani tunaweza kutatua hayo matatizo. Kwa kama vile mwanandoa, ni njia ipi, ni njia zipi tunaweza tumikisha ili tuboreshe mambo yetu, ili tuweze kumaliza matatizo ndani ya ndoa zetu? Tunaweza kufanya nini? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Ndio, nashukuru sana mtumishi wa Bwana. Ndio, kama vile ndoa iko mu matatizo, sisi kama vile wanandoa, ndio, au wewe kama vile mwanandoa, unaweza kufanya nini hasa kama matatizo tayari yapo? Kama vile tulitangulia kusema mwanzoni, tulisema wakati mnapoanza maisha ya ndoa, sherti matatizo yatatokea tu. Upende usipende, tungali mudunia, ni sherti matatizo yatokee tu. Na hatuwezi kuyaepuka matatizo, wala kuyakimbia matatizo. Na ndio maana unakutana ndoa nyingi zinakuwa kabisa na vurugo sana, kwa sababu hatupendi sana kutafuta njia ya kuweza kutatua matatizo. Watu wengi ukimbia matatizo. Ndoa nyingi kabisa, na ndio maana unaona madivorce ziko nyingi. Nipatie talaka yangu samani. Nipatie, nataka divorce kabisa. Juu ya nini? Huyu ni mwanandoa mwenyewe iko nakimbia matatizo. Lakini sisi kama vile wa Kristo hatuwezi kukimbia matatizo. Jambo muhimu sisi kama vile wa Kristo ni kutafuta njia gani ya kuweza kutatua matatizo. Amen. Hatuwezi kukimbia matatizo. Wale wanaokimbia matatizo ndio maana unasikia ndoa ya fulani na fulani bali ishaachana. Ilikuwa mu matatizo, lakini bali yakimbia, hapa kutafuta njia ya kuweza kutatua haya matatizo. Na kuna kuwa njia nyingi za kuweza kabisa kutatua matatizo. Kama vile tulisema, hatuwezi kuyakimbia, lakini jambo muhimu ni kutafuta njia ya kuweza kutatua matatizo haya. Na njia ni nyingi sana za kuweza kutatua matatizo kama ilishatokea. Na yapo kwa wanandoa wengi wanaotusikiliza, wanaotutizama. Najua ndoa nyingi zina matatizo. Ndoa nyingi kabisa, matatizo yapo. Matatizo yapo kwa sasa. Matatizo yapo. Lakini kuna kuwa njia nyingi ambazo zinaweza kutusaidia kuweza kutatua matatizo haya, ili tuweze kuishi furaha na raha na tuweze kuzeekeshana. Mpango wa Mungu ni kwamba ndoa tuzeekeshane. Unajua hakuna kitu kizuri kama vile ndoa kuzeekeshana na siku moja tuweze kupata uzima wa milele. Kama vile Nuhu wakati alipokuwa ndani ya safina, hakuna kitu kenye kilipatia Nuhu furaha kama vile wakati alikuwa akigeuka hivi anaona mke wake. Mke wake na anageuka hivi anaona mume wake. Kilimpatia Nuhu furaha kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati Nuhu alikuwa ndani ya safina, alikuwa na furaha. Batoto yake wale watatu, kila mtu aliingia na mke wake. Hakuna mtoto wake mwenye alibakia nje, wala mke wake mwenye alibakia. Sababu gani? Walikuwa wakiishi maisha ya kutafuta namna gani ya kutatua matatizo. Tunakia kuona ndoa ya Lutu, kwa sababu hawakukuwa na jinsi gani ya kutatua matatizo. Lutu alibakia, Lutu akaenda peke yake. Lutu alienda peke yake. Sababu gani? Walikuwa wakiishi matatizo, hawakutafuta njia ya kuweza kutatua haya matatizo. Jina la Bwana libarikiwe. Mtazamaji unayenitizama, unayetutizama siku ya leo. Na njia ya kwanza
ambayo inaweza kutusaidia kutatua matatizo haya. Tunajua matatizo ni mengi tunayokumbana nayo, unayoyaishi mpaka hata kwa sasa. Na wengine sasa biko mukilio juu ya ndoa ambazo hazina amo furaha, hazina amo raha. Njia ya kwanza ambayo naweza kutusaidia kutatua matatizo ni kuishi maisha ya mazungumzo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Kuishi maisha ya mazungumzo. Unajua ndoa nyingi hazikwake hata na muda wa kuzungumza. Utakutana kama ni bwana anakuwa katuma mkali. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu Mungu alimpatia mume mzuri sana. Amen. Tunaishi maisha ya kuzungumza. Kama kuna kuwa tatizo, tunakuwa haraka sana, tunaanza kuzungumzia lile tatizo. Amen. Kama linahusu mambo ya kiroho, tunalitatua ni kwa magoti. Na kama linahusu mambo ya kifamilia, tunajua namna gani ya kuweza kulitatua. Amen. Na tena tunaendelea na furaha yetu ya ndoa. Amen. Mazungumzo ni jambo la muhimu sana. Kuna kuwa ndoa nyingi hawakwake hata na muda wa kuzungumza. Mazungumzo ni nini? Mazungumzo ni kupana mawazo ya moyo na makusudio yake. Amen. Ile ndio mazungumzo. Amen. Ni kupana mawazo ya moyo na makusudio yake. Mimi nilikuwa na mawazo ya hivi kutokana na hii tatizo ambao tunayo. Hapana mume wangu, mimi nilikuwa naona hivi tungefanya hivi, tungefanya hivi. Na makusudio yangu ni hii. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Lakini unakia kutana ndoa nyingi hawakwake hata na muda wa kuweza kuzungumuza. Unajua mazungumzo ni jambo muhimu sana. Mazungumzo ni jambo ya muhimu sana ndani ya ndoa. Ndoa nyingi zina matatizo kwa sababu ya kukosa mazungumzo. Utakutana ni baba hakwake hata na muda wa kuzungumza hata na watoto wake. Watoto nao wana matatizo. Lakini we kama vile mzazi hautakuwa hata na wakati wa kuweza kuzungumza na watoto wako. Na ndio maana ukiona hata watoto wengi sana wanaishi vidonda vya ndani sababu ya wazazi hawana hata muda nao wa kuzungumza na watoto wao, wa kuweza kuwakaribia watoto wao. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Mazungumzo ni jambo la muhimu sana. Mazungumzo ni jambo muhimu na inabidi tutafute ni wakati gani wa kuweza kuzungumza. Unajua sisi wanawake na sisi tuna matatizo makubwa sana. Hata kwa wanaume, Bwana Yesu atusaidie sana. Amen, amen. Hata kwa wanaume vile. Ndio. Hawajuaki ni muda gani wa kuweza kuzungumza. Inabidi tuwe na muda wa kuweza kuzungumza kama kunatokea tatizo. Tutafute ni muda gani wa kuweza kulizungumzia lile tatizo. Amen. Kama vile mfano wa Abigaili. Ukasoma ndani ya Samueli wa kwanza 25 mstari wake wa 36 mpaka 37. Kuna kuwa mfano mzuri wa mama Abigaili. Abigaili alikuwa na matatizo makubwa. Kwanza kwa mume wake Nabali, ilikuwa ni tatizo kubwa ndani ya ndoa ya Abigaili. Ilikuwa ni tatizo kubwa. Lakini mwanamke kwa sababu alikuwa mwanamke wa hekima, alijua namna gani ya kuweza kuishi na huyo Nabali na namna gani ya kuweza kutatua matatizo yote ambayo walikuwa wakikumbana nayo ndani ya ndoa. Na ndio maana ndoa ya Abigaili ilikuja kustawi. Ingawaje hata Mungu alikuja kumchukua mume wake, lakini Abigaili alikuwa amestawi ndani ya ndoa yake kwa sababu alijua kutenga muda wa mazungumzo. Inabidi tujue na muda gani wa kuweza kuzungumza. Haiko sababu wanawake wengi unaona bwana alitoka kukazi angali na mchoko, aujue kule kukazi kama alikumbana na tatizo gani, tena we unakuja tena kumuongezea ingine matatizo. Hapana. Andaa muda na uandae mazingira. Ndio. Kujua wakati gani wa kuweza kuzungumza. Wanawake wengi hatujuaki muda gani wa kuweza kuzungumza. Na utakutana hata wengine anawazia mule mkitanda hivi wakati kama ni wakati wa tunataka kufanya tendo la ndoa, wewe sasa ndio unapenda sasa uanze kuzungumzia matatizo sasa. Hapana. Haiko wakati wa tendo la ndoa ndio wewe uanze kuzungumzia matatizo. Hapana. Ile ni wakati wa tendo la ndoa. Wanawake wengi sana bwana akishakuwa muhitaji yeye sasa ndio anapenda sasa kwanza sasa. Hapana, mimi sipendi kwanza mimi sipendi kwanza. Hapana, wewe mulishakuwa wakati mwingine. Ile iko ndio wakati wa mazungumzo. Ile ni mambo mengine. Ile ni ishakuwa dunia nyingine pale kwanza. Pale mlishakuwa dunia nyingine. Amen, amen. Au kama mulishamaliza tendo la ndoa haiko tena ndio wakati wa kuzungumza.
Wanawake wengi pale nako kunakuwa ni tatizo kubwa kwetu sisi wanawake. Tunapenda wakati sasa bwana iko muhitaji, wewe ndio unapenda sasa wazeleta ile kese pale ya ile matatizo. Wala kama tunamaliza tendo la ndoa, wewe ndio unapenda au mnamaliza ndio unapenda sasa wazeleta ile kese pale. Tafuta muda muafaka. Amen. Amen. Wa kuweza kuzungumuza na mume wako kutokana na tatizo ambalo mnalolipitia kwa wakati ule. Kama vile mama Esther alitafuta muda wa kuzungumuza na mfalme Asuero na ndio maana alipata kibali. Esther alitafuta muda mwafaka ya yeye kuzungumuza na mfalme na ndio maana alipata suluhisho kwa ile tatizo ambalo alikuwa nalo. Na katika mazungumuzo haya, unajua wakati wa mazungumuzo ni wakati inabidi kuwa makini sana. Unisikilize mpendwa mtazamaji, unayenitizama, unayenisikiliza siku hii ya leo. Unisikilize vizuri hapo. Wakati wa mazungumuzo ni wakati inabidi tuwe makini sana. Kwa sababu gani? Kuna kuwa mambo mengine ambayo yanatokeaka wakati hii. Ndio maana wakati wa mazungumuzo inabidi ujue jambo hili. Jambo la kwanza, wakati unapofika muafaka wa mazungumuzo, jambo la kwanza ambao unapaswa kuwa makini nalo. Hata kama unakasirika sana, ujikaze kujibu au kuzungumuza kwa upole. Amen. Amen. Kusudi kusitokee ugomvi mwingine. Ndio, kulamsha tena ingine tena. Maana ile wakati unajua hapa nako shetani naye anatumika sana hii nafasi. Wakati wa mazungumuzo sasa, unakutana huyu anazungumuza kwa hasira, huyu anazungumuza kwa makali. Tena kunatokea pale tena kutokea suluhisho wa ile tatizo ambao mko mnalizungumzia, tena unakia kutana kunatokea tena ugomvi na matatizo mengine tena. Matatizo mengine tena inaongezeka tena inaenda kulipuka tena. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen, amen. Tujikaze sana wa mama na wa baba, wanandoa ambao mnao tusikiliza, ambao mnao tufuatilia. Amen. Tujikaze sana na mujikaze sana. Hata kama unasirika hata kama ulikosewa namna gani, kama vile tulisema juu ya usaliti. Hakuna kitu kibana zaidi sana wanaume ndio mnatusaliti sana. Wanaume ndio wanaume ndio wanaosaliti sana ndoa zao. Hapana. Ni 20% lakini kwa wanaume hapana, ni 85% kabisa. Wanaume wengi sana wanasaliti. Ndio ndoa zao. Ndio, lakini ikishafika kwa ile wakati wa kuzungumuzia ile matatizo, mujikaze sana kuzungumuza kwa upole. Juu kusitokee, si mnaona hata kuvikao. Mulikuwa hivi mko mnazungumuza kama ni kikao cha familia, kunatokea tatizo, bali kutokea tena ni suluhisho, inatokea tena ni ugomvi. Kumbe jambo la kwanza, ujikaze sana. Unaweza kusoma hata Mezali 15 mstari wake wa 4. Ile Mezali tena 26 20 yake. Amen. Utasoma pale wa Efeso 5:29 utasoma pole pole pale na utaelewa. Na jambo la pili, katika mazungumzo yenu muangalie mbele, msianze kulamusha matatizo ya zamani. Na zaidi sana hapa ni Sheba na Muki. Wanawake hawapaki wanasahau sana. Hapa kabisa. Hata mambo yalitengenezwa zamani mkatengeneza mkambana msamaha. Tena anaanza tena kukumbusha. Baba fulani wewe ulifanyaka hivi, ulifanyaka tena unafanya hivi. Ya sio mambo mazuri. Msianze kukumbusha mambo ambayo mulishaka tengeneza zamani, mambo iliyopita. Hiyo ni tatizo kubwa. Sheba na Muki, Mungu atusaidie sana. Ndio. Hii ni tatizo sana. Mwanaume akisha omba msamaha na anasahabu na anasamea ile saa. Lakini Sheba na Muki, manaki tunakuwa kama watu bakulimbikiza maagenda kashe ndio tunakuwa nazo. Kama Bwana alinikoseaka, kama vile tulisema matatizo yanaweza kutokea hata kwa familia, tunatoka majamaa mbalimbali. Kama nilikosewaka wakati nilipoolewa ile tatizo na tulishaitengeneza, lakini tena kama kulitokea tatizo kengine, wakati tunaanza kuzungumzia kwa ile tatizo yenye ilitokea, unakutana tena nalamusha mambo yenye
tulishaka tengeneza zamani. Hii ni tatizo yetu shema na Mungu. Mungu atusaidie sana na Mungu aturumie. Wewe mwanamke mwenzangu naye nisikiliza siku ya leo. Kama una tatizo hii, uombe Mungu akusaidie. Mungu akupatie moyo wa kusahau. Mkristo anasameaka. Mkristo kwake mtu wa kukumbusha mambo yenye ulishaka tengeneza. Hiyo ni tatizo kubwa ambayo tunakuwa nayo sana sheba na Mungu. Kuanza sasa kukumbusha mambo yenye tulishaka tengeneza. Hapana. We kama vile Mkristo uangalie sana, uangalie kabisa. Usianze kukumbusha mambo mliotengeneza. Mambo ambayo ilishakapita ndio unaanza kuikumbusha, tena unaanza kuibua matatizo mengine. Tatizo pala haitaisha na haitapata suluhisho. Ndio maana ningekusii mtazamaji, unayenitazama, unayenisikiliza siku ya leo, inabidi muwe na wakati wa mazungumzo, kuzungumzia tatizo. Msianze kunyamanzana. Unakutana mtu tena hapendi kusemesha mwingine mwenzake. Kama ni mimi njoo nilikosea Bwana hapendi tena kunisemesha. Kama ni Bwana njoo alinikosea, sipendi tena hata kumsemesha. Hapa mwezi mzima bila kuongea. Mwezi kila mtu ashalala anageukia huko. Msianze kunyamanzana. Ndoa nyingi bali baikale bazungumuze, lakini wanaanza kunyamanzana. Kuanza kunyamanzana hapana. Msianze kunyamanzana. Hiyo sio mapenzi ya Mungu. Haiko mapenzi ya Mungu kabisa. Wakolosai hii ni 6 yake. Biblia inasema hapana. Msianze kunyamanzana. Amen. Muishi maisha ya kwanza kuzungumza. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Tunashukuru sana kwa hiyo wanandoa wenyewe wanatufuatilia kwa saa hizi. Mjakazi wa Mungu ameongea mengi sana kwa ajili ya kutafuta suluhisho ndani ya ndoa zetu kulingana na hali ya matatizo yanayotokea ndani ya ndoa zetu. Suluhisho kwanza ni kutafuta muda wa kuongea, kwa na maongezi, kuzungumza. Na nitapana jambo la pili ambalo linaweza kutusaidia kutafuta kuongea. Pia kuna jambo lingine ambalo linaweza kutusaidia ni njia ya maombi. Tunajua ndoa nyingi sana zinavamiwa na shetani. Shetani hapendi wanandoa wakae pamoja, watu wanene pamoja, watu wafurahi. Shetani anatumia njama nyingi sana kuvuruga ndoa. Watu walikuwa wanapendana, wanaishi pamoja katika ujana wao, lakini kunafikia muda fulani matatizo yanatokea. Matatizo pia yanaweza kutatuliwa kupitia njia ya maombi. Amen. Maana kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Mbele za Mungu hata matatizo ya kuweje, hata mume wako anakuwa kiasi gani cha kukuacha, hata mke wako amevamiwa na mapepo ya divorce, kupitia maombi yanawezekana. Jambo muhimu, mazungumzo pamoja na maombi. Anza kupiga magoti, anza kumuomba Mungu, anza kumlilia Mungu, anza kumuita Mungu. Najua yatawezekana. Shetani hapendi wanandoa wengi waombe pamoja. Watu wanaweza kuwa miaka na miaka waombaki mume na mke, hakuna muda wa kuomba. Huo ni mpango wa shetani kupenda watu wasiombe. Unajua Biblia inasema ya kwamba watu wawili wakipatana, wakiwa pamoja, watu wawili watatu wakipatana hapa duniani, lolote watakalo liomba Mungu atalifanya. Amen. Alafu shetani anajua jambo hili, wa kwamba mume na mke wakiwa pamoja wakiomba kwa jambo fulani, hilo jambo litapata solution. Alafu analeta matatizo. Hapendi watu waombe. Lakini napenda nikuambie ya kwamba mtazamaji mwenzetu na unatusikiliza saa hizi, uwe na muda wa kuomba pamoja na mume wako, pamoja na mke wako. Inawezekana mke wako ni mpagani, mume wako ni mpagani, lakini wewe kama vile umepata neema ya wokovu, anza kuomba, piga magoti, mlilie Mungu. Kuna strategy mbalimbali ambazo zinafanyika kuweza kuombea ndoa. Najua tutakuwa na muda mwingine wa kuzungumza mengi hapo mbele. Mungu atatusaidia, tutaweza kuambia siri zimoja za kuweza kuombea ndoa yako, ili ndoa yako iwe na furaha, ndoa yako iwe na amani, na mpaka mfikirie kuzekeshana na siku moja upate uzima wa milele. Kwa hiyo tunataka kuomba kwa muda mfupi, tuungane kwa maombi kwa dakika fupi tu, dakika 2, tuweze kuombea ndoa yako iweze kuwa na amani, ndoa yako iweze kuwa na furaha, ndoa yako iweze kuwa na amani. Kiangu tusimame tuweze kuombea ndugu yangu, hii ndoa ya huyu ndugu, ndoa ya huyu dada iweze kuwa na amani. Amen.
Kwa hiyo najua mahali pote ulipo, ninajua unatufuatilia. Mahali ulipo unaweza kufunga macho yako ndani ya saluni, ndani ya chumba, funga macho yako uweze kukamata hata dakika 2 uweze kuombea ndoa yako. Unajua maombi ni silaha. Maombi yana uwezo ya kung'oa ng'ombe za shetani. Hata milima inasimama. Je, hata mume wako anakuacha, hata mke wako amebadilika, maombi ina uwezo ya kupindua hiyo hewa na mambo yaweze kuwa sawa sawa ndani ya ndoa. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, Mungu mzima, Mungu wa ajabu, Mungu mwenye uwezo na uweza, Bwana wa mabwana, Mwokozi wa ulimwengu, tuko hapa Bwana mbele za uso wako, mbele ya madhabahu hii Yesu Kristo wa ajabu. Tunaleta Yesu Kristo ndoa hii ambayo inapitia muda mzito, ambayo inapitia magumu, matatizo. Yesu Kristo wa ajabu, tunanyamazisha matatizo hayo, tunanyamazisha magomvi, tunanyamazisha Bwana ugomvi kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ndoa ambayo inaishi migogoro kwa jina la Yesu Kristo, tunakemea pepo ya divorce, tunaikemea ndani ya ndoa hii. Potea kwa jina la Yesu Kristo. Achilia ndoa hii, achilia matatizo, achilia kabisa. Potea, potea, potea. Ewe shetani unayependa kuleta divorce ndani ya ndoa hii, tunaharibu kwa jina la Yesu Kristo, tunateketeza na kuharibu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, asaidia ndoa hii. Naiona migogoro ndani ya ndoa, kutokuelewana, migogoro. Bwana Yesu, tunaiharibisha, tunaifukuza katika jina la Yesu Kristo. Leta amani, leta furaha, leta Bwana masikilizano kwa jina la Yesu Kristo. Wasaidie Bwana na kuwatendea mema ili waishi amani, ili waishi furaha. Maana hiyo Bwana Yesu ndio mapenzi yako. Ndoa hii tunaileta kwako mahali pote walipo pembe 4 za dunia. Ndoa zote zetupitia muda mgumu, muda wa mafarakano, muda wa matatizo, Baba tunazileta kwako Bwana wa mabwana. Mtuliza bahari, tuliza bahari katika ndoa hii, tuliza migogoro, poteza migogoro, poteza magombano, poteza mabishano, poteza kutokuelewana. Waunge tena kwa moyo moja, kwa upendo na kwa furaha, ili waweze tena kuanza maisha mapya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunashukuru sana ndugu mpendwa, mahali pote ambapo mmetusikiliza siku ya leo. Mafundisho ya ngali yanaendelea. Kwa hiyo tunawaalika tuandamane pamoja, tuwe pamoja katika somo hili, na naamini ya kwamba yawezekana una matatizo. Tushirikishe kwa neema ambayo Mungu ametupatia, kwa neema hii ambayo Mungu ametia ndani yetu, tunaweza kukusaidia ili ndoa yako iwe na amani. Unaweza kutuona ku inbox kwa namba zetu ambazo zinapita hapo. Pia unaweza kutuandikia hata kwa email address yetu ziko hapo, na anwani zetu zote ziko hapo chini. Unaweza kututafuta ili tuweze kusaidiana katika maombi, kwa mashauri. Najua ndoa yako itasimama. Bado muda upo, bado Mungu ana uwezo wa kubadilisha na kuleta tena furaha katika ndoa yako. Mungu akubariki, Mungu akusaidie, mjina la Yesu Kristo. Amen. 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 Amen.